male jakal ko wolti bang albe joran kendol sotolano mintole Gambia banko kan mbadi ngulu jakalo felenti abanda French Church itele nata Gambia banko kan pour ka balwo sona dintel Gambia dingole television on ilaftala akende ma warama ba abe French Church le si rangul la rangul anila matalal tabulol firijol gas kukal masingul muyalon ko ikana bayol ku ay senea seta almorol bunkono kapetol pasir la masingul printing masingul scanning masingul kata photocopying masingul mbadi ngulu French Church amanda wala han moto ni laftala isa sota French Church masimal fanal ibebe French Church le French Church mbadi ngulu atal mi yalon ko albe France banko kan na lafta kabakaso ki adadi ma andum fanang ay futa anyama French Church nalie kacha nyoya itelga container ki Gambia banko kan 40 feet container mi yalon ko awarata itela bakaso awarata nyaaw nyanding container sa futandi Gambia banko kan bari mukadang kabakaso samba Gambia banko kan dorong isa bakaso samba fela mola bunkono ya samba fala larankan na diate French Church itelbe pareri ne pour ka balwo sonendi Gambia dingul be French Church na lafte kacha nyoya atel mi yalon ko albe sabatiring Gambia banko kan plus 220-315-2384 atel mi yalon ko albe France banko kan plus 33-659-433-820 French Church itelenata Gambia banko kan pour ka balwo sonendi Gambia dingul be Momo chiko beda ne wayo semester.
Yes, mbe moy kam very loud and clearly. Inimbara nakewa ibe active TV mbar ngebule ni mole nyokonto. Hajani ni mole nyokonto fro. Kabe fo mari ma vijele. Imari okay. Kabe fo fane mari le sodo. Ba ite do ko la kabe fo la kon. Thank you. Avec Marja. Tadum 10 kobo. Edem 10 kobo nade. 10 kobo. 10 kobo. Okay. But ni en to fe ben to be for like team, but ibon na iki like. Thunder will fire you there. Sorry. Yes, ibe active TV bio kai ngedala sodro jang keta kudumi alon ko kumara ba ke molbe la moyro la molbe la vakalon jumala mi tati ngeble ni mole nyokondo yepam ko mole wala mo tonyati no nge control flow de fan la flow no. Thank you. Afra nganan de fan control flow mfam ko tan ndunti je mbekuli wo ko tan alhamdulillah je homo da fa control no je charity begin at home. Yala mo duga ke bara nakala le wala to yari yes wanda. So anyway, ngala mo la be konton melbina ka santing ani after melbina la yes ya ngamo be konton ba ke to ni jamula konton dro follow mbadi la follow na alfa la follow. Yeah, because mbeten la follow be jalla after that men na manager fam konton na bake okay la mo ko santing jadol mati no boda je benna mo ke konton na kadu nga soro ya ndam na jam okay benna mo ko konton na ika fay shishe tumani okay anin benna fans ba konton na fana benna saro je ka fay say bending konte ata jay aman ko def madam bante de gambeno mu la belom aba belo ko ma wodo dabi dikes tamo kana ta bake because ngadi yabe yeshi di te hamoni blan tamu to din ko la nyawo para kontandiro bedala kontandiro senata yemol mul konton ifana ni video je ko kontan na bakela yikumo bane ko be mol be konton na o mo be mo ndi yalon ko be video jube ko ni me fa bondi je say mol be la fla kalon jumala mi tati ifindi ta mamme bake on social media ba de kala mo mi yalon ko ela ko bita kan alhamdulillah on kula mi yalon ko nyarata bala modi andu nyanta mo be la kontan ise fam fono mole bang no wala mu tonyati mvundira mamme bake mvundira junale comme ko simlo loringa yes simlo loringa wala ka mo vundno bake bar vunda junale je fasimu kalono mo kan sinkalo mo kan je nin tanta jalo be tanta ko sigan na e fetan landi duma simlo akan hana ta duma la bal qur'an ta adda fetan jala albania kulun nya da fetan je no la simlo rakan nin tantan kosila be tantan kosikan fetan fela bakan nin tantan kosila malla fi talo nano jumala fetan kosi ay fetan fayduma simlo akan amara o abuluba atel be fetan ni ngan ko tantan kosila la fetan gel o de gela aba sin ko o de gela kara hana tray fo degela o ko dabindi kes ndeme da filo ko junale ba ñalen ko ko debbono la because ke balle be ñaata mi lamne ko ngira ñamen dindure be mblela ji fo ko no le est ce que mo ga understand because mo le mi lamne ko ni ita fo la ngafo just like ndemole musolti wala mu kewle comme ko ni musoli kewbe ci local ni ko mo du ñinda yal ki ini musuma
ni muso e silo dante e so ni ke silo dante kumo da muso da ha so ndey na kebal ñoy tenne ni kebal e silo dante don kuma tan da dinno mo ka independent no afanya la walam toñati bari ibe kuma fulala fo kan den dala miro to mo yalam ke manke kilindi ni ko sumo be lodin kan ani ngam comme ida no adi ko de ida ko ñamen ya ida ko ñamen démocratie lam ibe firil yes abu wala ñam ya ci ida firil ya ko ñam firil yes thank you ko ni mo siwa nga ma ko jaw ya simu de okay thank you amon ko jaw ya simu de walam to mo na man ko jaw ya ndel ma mo jaw ya mo ko jaw ya no fada alay da ko ne de man na bari alay da ko ne ngale ni momo ndin kabe I jaw ya lay no tonda will fire that person no ke jaw ta bakere mo ko ke jaw ya no say if I go more one please you want me to come more ya ke jibero le salo no nyame mo to nyati ndamu Mr. Ten Kobo aka kulli nafsin zalikatul maut okay Ten Kobo aka kulli nafsin zalikatul maut yes ni lama faisha kunam na jemo kata lo ngi le fanka baké on don si jok nyaaw nyanding bar sa bi na la dum fombe mo test en tant que te niyo jile ka sedale walam to nyati yes so anyway ngamu be kontom baké nte bota basede ndam basen kol modo kanyini nga fa mu jaram kol dibang fo jaram kol dama de ba de kawi ba no basen kol mi dia ndam woni diam da lu folo ngane basen kol mi di ndam basen man de folo ko man de kana fo ya walam toñade walam toñade walam basen min do ma fa skeno do be jubere boto basen la fa ne boto min do ma fa skeno min do boto sate kilin fa ya ndam ruil basen bolti basen mane kunda nyancho kunda mi nyancho lo ko wade mi nyancho lo ko wade kilo kata fa bu kata bala ka koy ko me kondon do fro namoro la kumo ko no yo sise mur bala mati walam toñati aywa mola miti mi yalon ko nde biringela video jibe follow ngal ne manke comme kanatron kadiam on social media YouTube kafundi ala ngalo ne mola miti mi yalon ko yettalen so dala ndu mola miti mi yalon ko be da filo nyen kono andum comedy anin drama mola sudi la carol fesa bona mole bamba mo fogante to nyalon bam foto nyaade ko final kala fe mu keke yalon good bijele very good bijele. Okay, any excellence for Namibia, yes. Okay, these three, which one is the best among these three? Good, very good, excellent. Excellent is the best. Okay, I put good and excellent on top of your good. So that means you have excellent. Yes, good and excellent on top of your good. Yes, so yes. Yes, so you have excellence. Yes. You are right. So abonyale no nka theater kele, nka comedy kele. You understand? But the old things that since I'm very young. But when we do it back in the family, sude kabu kami bi telling them bala molla sude them alo. Okay. Because we do it kodo ke fly with kafu do sonko, kafu do sana. Nila kom ko do is very good, hanga. So alinga nat nan dronge asifal no kafu nyoma drong, ngeke grupo it's a low sato. So to my can no mic and some bad. What I'm in no time when Mudari back at that. All I'm told you. The phone sort of sato kono, Mulka happy. So like in a doku, alhamdulillah, you know, the Mulka happy stage. For the happy moon. The charity begin to homely. The Sadamula for a suit, don't do that. Kendeka, all I'm told you. I don't see Mulankeno, I know Akashi Jamal Bondi, but Semula Doya Kama. Ndemira filo kono kana ngetende nkeja wata do mulbu kanjeno. You understand me? Yo so okay nku mi daro nyama so mbijele nga demanding fonna timo nyin nata alhamdulillah asemuna haddo ya bawo musol le ben kono je bake musol nyili de masala futu wala. So ke so dambang all the sida part pleno bar musukunda part to pleno la. Kende ga wam to nyaade. Yo lo tan sato wele alhamdulillah ngeen daf sandal nga fulan dije so biye ko de so narasi mbe fo ngende woni ko don la so ngaaje basé ko je tata groupe jama balle biye so biye bari fulon na tan no wonam
pour kata ndani na bol mo sabal be kharo je mi an ko style ndel bellor lafta pour que service oke atar to ko ne ka fa Luciano atar e mamadi mane na bar mo ka fa Luciano jada fa ko ring atomo ba silade akon dom sangenati plus mi ndel gara mo sayri mo wakilla balance so fulo na kan no pour que samba pour ela fa player sot la pour que kafundi la borolma ila bolma bar anyway manna tano man sa jan na tan ni mamani be basse ni ko man sa jan kunda balon na le yes basse man sa jan kunda yo say ni men kala bir soti men internet nan filo kono atabe man sa janne abe safin na jele ara hanan noma adoma wen kono jele bakirim fakirim kabro ko mata ngel dom manna so no ndara man sa janne nga man sa janna borol be min tupa yare wow kabri mo min ron si tale sila say ni man sa jakatante yom badiyati akatante makarunti adi ndanyo ko say bukalo man sa ni mare kunda mun tolo mun toti ni ka fole yono ngara programme radio Unique FM every Saturday. Okay. Yeah, the program on the J, drama so the J, drama in comedy demand not nanje. Yes, son another tamu at Namfra Tamu from wrong. So Naja come from Najamo Lafta Kafil, Yalo, Jamado Chiatorocono, it don't happen on drum, but you must see come class of ABC Karanyame 1+1. You are right, what I'm telling you. Okay, Lunda, I left the Kakara in school also, not in Tumbeng. Akumada. Yalo Tumbeng and Lunda. Hi, what do ye find your year? Thank you. But sign the left side class or going to sign Nimole 1+1 give you come. So, Kabin for the woman school of Ranto, Bijet wrong, na boss, Mimba Marlin Kunajet na Camporo, from Italy. Italy, but again, do get talent balade. I don't know. So, I come in the of a senior Saba left a Sambala comedy school, a theater school. Nyadi do man kanga diala because kayda ko ni goral be dundi ñokono man kanga diala je fu signa fula signa saba nada kanga diala na hata je dron so mfura dron so you know karkilim karfura dron na hadu exam ko alhamdulillah rabbil alamin men dara ko mo tan nan ñi fe nga asile bare only nga 6 position na bondo jodo. One more exam see for the drama, right? Mo Jamaica Benje, bring Israel ba mo feel ba opunda mo bele. Okay. Ni sita no je staji. Wala kanda in samba je so na hataje. Out of that 40, nga 6 position na bondi je. Wow. Mo tan na ni daga mo woranya. Bare somala no kamfata, Israel no kamfata e ko yen jayle. E ko yen kitle. Ni ko yen 6 position bondi. Yeah, it le me ni daga follow. Yes. Because nga game moment player dunia bele nyaati walam natalo dunia lonko walam natalo di nyaame natalo mun na sainte ko di. Thank you very much ni natalo ni lun tambi la man salal ngara man salti odon itala lol dunda da ni mo fiul mo ko li be nga yatan nale mo fiul ye ngela maka mo slendire gambia lolu mentoti picol be tala bla beto la bang dolbe siman organization nangi blato binni dolbe siman na binni dolbe kelata So anyway, but na boss na rafa kono fale abulambul na boss mu jako mo bono juice so ko ala bula nyende fana bi da simala. Okay, ntara ngana control bondi, ngana cool bondi because no theater is all about, you know, refugee lu be bata na dunia kono. Imagine akumata kende ko wolum kulet mi yalon ka akumata. Yes, nyabe na talo la sainteng mol na nyabe na talo la. Ye pare janyamen tonya akito kudi mi yalon ko ye culture represent kende ke o pare ko kita nyaadi defa na decide afo ko bem pare la tende ba wanto foyde la ko ge be pare la. No yalo gemo theater bu nyame good wala kin dan e lafta ni mole kata bakke ndemu di ndimbal theater ka foko no theater oje bi ngamo je mala mo ville jibe ina la Gambia specially because ndeka tilinde nyaka tilite la bakke hade na telephone ko no nyaajibe ibe la manya sial dammal taraje ibe la don le taraje ibe la kul dammal le taraje because ngake mo ngel like andum ngel na mul franc ngel like andum ngel feel bo ni nga hajibe da ko ya ko bi da min malla ni ma mo afo yi talon no le fay waram to nyaade yo demen kadi am ni ngemo ko man ka don kirim man dum da ko don comme ko ite ajam dum tetaro le like dum da jeddo no ndala ngemo man ko nya ndego ke na ta school le andum ni ka fo fale school ni ni kabiri ngana exam gaji ko nyimbo still now agenda ka karane fana ko fana fam kende ke na school nyane ko alhamdulillah kende ke
Yes, so na ba ko dake na hanata ngan doge from 8 years to 11 years nge ta nge practice ke train. Ega dinno karali drama la Italy. Lokun ko signafla, of course. It's true. Mo be kele because why ofana before mo ke because na boss fa na tanga la ba kele wala me en koy alenta pale alenta ta ndita la filo kono. Sa en koy ko I want to go back to school. Pour ñu no so stop. Ako ñe ko no ñu school ndel ka fo ñu school provide. So you start no school because school can start 6 late. So you last study can start from 4 I can finish 6 2 hours long. So after that you can start on school. But even though I can call a put fo nga kom ko drong e kala ban tamel lan kam fo fa nga right fight kay tan kom ko pour next xana man kente même dina la kana la kam walam to nyaade yo okay so alhamdulillah so bar na kola ko bi nyaaji be gambe ko ni gambe no fa ndara ba ka jam fa bakele yes wo jam fa dara nyim bakele nyame ko mi kacha nyim lobe jam fa bakele because nyanda ku jamal na kacha la ko do asike no nga next part so de any time or any time because nyim fa na nyim fa me ba dara jandin ka so do ban nga na time o so do pour ka do banan so do fatage. Well, because it's big up busy. Yes, busy or Kenya, you know, time out tentable. Thank you, sir. What competition of Tanabanda? Competition of Yanko and Natal J. Nava Loring out and signing. What competition of the young Italy bank? What am I going to Italy? Even the certificate of Madica Daming from Badi, Mbafan Baki, and the certificate of Daming. Okay. Okay, Mbadi Dobi, Senegal, I know if I'm going to get back in the Kata Guinea Bissau. Yaje woni mfana mo fu sala yel nak bari nyago na ko nyako bro ngay nam ako ni mal ko gra nyama bari ngaj nyame jang nyaton ko lomiti woto ila ma ko ro han science still inshallah mfana kan adun ko ndel be mo fu ndel ato nyala ndel be mo Africa lay and we all come from West Africa so we need your help yaje ngay ko bari ndaxam fan Kenya lo because same bebe example ko science right now ako bay tere asude kam ko mebe cross da because ngajale ko hanila scribo jama jang ina nan ka falinne because jama jama tara boys fara scribo tan kan ngajama ka jama falinji yo bari kam ko itelo londo itelo miro lo soto kaje kam ko drong abe cool lenne so nyin kay across le yes you understand okay so kabil bije ado ko dar mo tanaro nyin mo fiul tada mo tanin kili mo fiul tanin kili ne bije bilin so wala non bang sama mo fi ba kana fu gambelo ndala man gambelo je bari ndala adresse ma fi gambelo after bina auto you understand so kata Guinea Bissau Nigeria ndel taraje fu mo fintan anin killing tel mi an ko di sem kola mo tannano ko no mo fintan anin killing nabi good okay mo fintan anin killing bo mo tannano ko bari kabre kado dinna itala no borta na me ka fa sara Orang na ko nyako bakare jollo soto ngai ntia ko nyang kai majo to mo na kedo fara fa ngaji be to ngaji 6 position wow aja kalda ako mun wono ngai ta fara jibe ngaji force on doge ndemo tabandi ko yala italiano ha doge di sagita min kono to bari yamira ma ko ro fa man na dula nyin kono ila miro ngon doge jaka ta fa pura lo la doge ngo bi fo nga do filo kono wallahi lazim bi fo nga do filo kono ndoge ko tan na ma nyin ka fu sifaje atara face no la nyin ka fo kono ngai ko nyaalo sim kumba kan yela scripo jibe nem foye yela do ko jibe ni kel ka fo jibe be tit la ne ndala man doge nga ko rek jala you understand but ko do ko woni solo ndoge fa jakal ta jela nyin kala nyaadi de 5 amana na afanda 5 ndebe fo this position sa na ngi do first nana anaje e secondi anala ite lol be ite like nim kume dala ga londo di ite ko be la londo kafuye ngo billa non kam nyame tirinde mo la tambe jam kande billa wala nyim mena treni filo ko dala kolta abeni ala tema ndala ke ta dala kolta nyim be da ko ko tambe be tren na tan ndala ke lit wallahi aman ke be nyame do be ka dala ko lit wala bu ka fon da fon dala di sonota duma ima mo fi ajibe woto de bar kabri example na ngaja kam go mo fi ajibe na jede so manano ko editor ko kana son kanyin ko ale ite amana ko mo fi mo jana la out kana na jam tuba bul ko ka fosta o de shala o de bar tuba mo si bo afrique tuba kunda ay da mo kunda e fosta ya ran si fado bala fa warda akom doge yakatale
ako ay ni muna ting this is blessing na muna ting kaji ako ndo akay ngale niu kan nka defa ngi man kuyawo so wala la fa di kuyawo naw de nga happy da so la ndo ko be ni nga nyagol lon be ko koy de droble isa man kuma o nyako mun ka fede ko ma koy o yedela londo futandi damen no ka fede ma ko yedela 6 star o de amo nyako nyaata hata bangi tanani njawni ndo ha ate da fu ni tanano fay bad ko yaade ko nak yalla ni ngemo jamen mol kam do nyamen anabi nyamen dol bi je ndako do without comme ko do ngi jadon e be active tv ga ko he allo bay wonderful video adi muta fi ko trimis yes ngi mo ko nyama yes bi mo jabi ko do ina hande ñi nga hayla inda jul dro ngara te do ko nyabe ngamor jite ni denk go wala nga fe ngedam bon na ndu dakon tip you don't know the suno ni farlo ko fanam like okay it's a dunna kono le makarang but ni tar fe dunta kono nyanta trala la yellondo kafu nyanta trala thank you sir kana do dundo e ka nga apply eta okay no partner do okay dama nyim partner do hano partner fa la dressing pound bukata ngo be ligambe nga fole jama ko theater ni ba kele kamundo ko you are doing real good one point of kumada yes ni ba kela aka kom ko itan ba ki gang ni ko kumbo da men do kumbo kom ko yes you are crying real wota ni nge faham mol mi anu ke kata fimo jube ke ka kumbo mol bo fimo ko no woto wolela do ko ka nyamala mol ka kumbo mol ba jube ga wala ka kumbo very well good kedra fa bo ni ba kandro mola yim bala tiyo ni agenda ka single e tiata do le ye bandi momam kuma sala mam men foyno aga re kayata holiya nay okay ada sadale bale bidai karata do bara kunu ha chata mo sudo sino no kunu miro ho kare fengena is true o si fa yaje I fenata mari bala do ya ayata do yako bay kunu ngera tadaro jibe da boy lo drama you took better part of my body akwa samba punga sino and ngene be caring understand ngene be caring so ni na ka ni age tam kilonding act like a real kilonding because ani man kilonding bay ina kilonding je sata ko le ha ni kira sina jawti ina sina je hada ko le ina gele sina jawri ke gele so ni ka tatro de kan be investigate da be lo nyaadi lo ikara kala ka do ngabel filo ko dron okay nga patra dron pat ikado fa gele fa la pat fa be da ma man ni dress beautiful dress la bali ka gela ita dron but all in the name of molbe ngibe kan ne so fa nga beautiful denin and the part no man na ni ko kilondi o abogol do ko ni ngena ko mo faham ni to kilondi la part play kan ike pare ka costume odum yalo mangi kilondi ya thank you sir it just like it so ngo ina len reje ko la le Basay Youth Center ina ko ko reje kala le o fana way ndakaranto reje ko la de because me drama le burkam you know so bari na chepe men biye modu de chepe men tole yala ala makana be super very beautiful very delicious but ala makana action tije na to jaaji me comme ko wala boyndi because ni be chetaro la e nyaanga na talale e bulo na talale ila body nyanta ka borole you understand ni ali be tabe la ibe donto ni be diam na dam ni ñeke man balo diam comme ko tam mo bali balti man respect ko in your life bari be trato le be mun dimmal ling e be trato le mun dimmon to mon tori ak so mo ko tay ndek tanya men na wow Thunder will fire that person Niko, say ningera kumo faham still karang la be kering kacalo nyindi ndefa ba karang ke normal because mola me demi alba drama faham ba ke ningera kumo faham kiatro manyanda kake nendia damband wande bo kuma bal fola bari ipalo nyanda katale inya nyanda kata ipulo nyanda kata nin scribo tan ninte am membulo di dale wala mo good trap wala mo teatro ni ko say scribo natna scribo tala ha First of all, before you read your script, or your script will be read bandi. Before saying that, you start. Ndanya funtla mol kanyadi le follow. Script on beji be ojibe follow. Just put the kalam be follow. Yes, script kra jibe band say.
Sainte la script be nyim parte do. Sainte ngenda dina so men nyim sainte. Ngenda because sainte la dun fawol nyili anin taya nyin nanya sila mbol de folo tagit la mon kan do nyim folo. Yes. Seigneur so sainte was fine because mo do biye hani arame la ko mbay il action do biye akara ko mo be keri. Yes. Kendega. Okay, be more the action la. You understand? Ni ko baraka dade shirifa ngodol fa biya e si nole si dum nole anu libe tabala fanan e bo tabas tabala ko biya nan ko baraka nan tabala lo fanti je baraka ni ko mo baraka de yada amuka kala sembola doya damandi bar tamanya fanan kaydan ñum geewon kulol di yes tamanyal be jele man bal ya fa tamanyal be ba fa tamanyal sunule Estero. Sunggulan na ko be drama la. Ning alay aliyero di Allah. Na le malbale afilo da aliyero jida ko ngasal tabu. Wo fa be ko malbale ay tande. Of course indeed. Fede le president tabu so ay tandi. Ni bina kan na no wa idalon. Bari ni kan da kamalule. Yalol mo lebe njibe kan. Alfa la tasi shogon. I beg. Tasi shogon. Ida da jemu samalo. Nimmobe drama la. Ala script babul ayari fa fanko nga fahamle saying let's say filming be on saying okay I mistake o soro o mistake ko sada dano nyaadi la at that instant okay bi nyo e ngo so ma nyini nga bi gambe din kebe tiatoro bi nyini nga bi ta ita jaja no la tiatoro ko internal changes ka solo jele internal changes ek palindro ki tiatoro ko na watara ba borga mais dafa le script ko no sabi no jele for example Sainte na handle line script sainte ngena ta dimba fa dal wala ko ngona script ko dimba fa biji dimba la bota yaji so ite nda call na kula mena ka kumara ba telephone nyata ma off wala telephone be on ne yam call e ko nyako ten ko bo aka ne dafa boy nge ko kana men na telephone script ba fu le hey billahi bol dimba ba kan kar kunda ala wala script bo de dimba ba kan kar kunda be bo ñu sama ka wala ten bi do nat nan few nat nan lu kay dara ajo ban la script ko ñaan telephone ko ide ba la xam ko keri pour que la script ba fu di ba la ko ngelo bu ko please ten amon necessary fundi understand adun di yes isam ni no gele ya understand ndel le be tiataro le na demoro la ya understand so after you know pendar la famika ba dam atama ko message ndele amon de amon na sida mi na funda bari nga tende nga ke fi moti amon necessary ko nga moy fe ko ha e bi tiataro tan non ndenda because ma diamu ne wa ko tendenda pour nga ko hay ni musu ne tan no ya ni nga dum ko ko le nga tendendi amon necessary ka kuntu ni si ho jama bal ni ñol ga sonole men scribe ko ne yedum de nanji ñet ni pa bal ko yi sabu kulli ni tije bar ñi ara jefa nak amam fenti ñaagi ala faale anda ama jare amuga jare pour ka je edit ko tay yo do sabu o ñi mu ay mu la fe gobe ti ñaaway lu kadis way ñaagi be tan do ñalan ko dama pay ko receive wala mo be do mo fa la gra fa ci di je ali nga repeat no ala dum di ala sane ala dum di so la ken ko fo fe karam so na la do ko mo ni fe karam mo so do gambe karam mo du jele mi an ko te banna nde han sa ni ko be karam kan ne kana fo ni be fa yalla be to yalla nde be bolo na tiasa ka fu ba ko no le stinna belan kan jele man la fi ma da ngel jele ma sara ma na ngel gen ni ma jam ngel bi na ami si ngelu ka di ba ji ngelu stinna be karam kan ko fa da bo ngel be karam ke ko le you understand me but still now ando ni kala theater la fananti always mo be nyanda kile tero de bi dinul bam fo ke ban bam dinul fani ko tulum gam pay si fay jibe comedy fam kabila ba ke fa indo be xam tulum kay ka ci ge jibe you understand me ido ma ya si bal be si be tano le kala lay no asi ma ko no mi dan nge fam ni mu comedian odi e ka karanno dinno no male karanno ke bano of course bari ci men fono gambe no le soko surtout men be filo kono ye karam ha ingo ye karam ma fo ita abc plus o abp ni 1 2 3 alifun baaw ngel karam de ol fana kan yeda karam ko le bor yaje ni be teatro le ba kala kaw kan yenda ko moy enya good point munat ne nyanda ka kaw ni moy ila miro fe because kara diam jamale
kili jamala fana be jibe kan ani be kumo men fukan jamala yo kumo fahamu anu jamala dingi mo kumoti bari bi mol man filo iman karala kumandi ibake la kaw kan o kan na fahamu ba li ko don iba na ko ngin doge nyaama de ka moy man de ka tan kalde adu ni be diam la ko ko jasla ni be to kan fule kan ni probable men fana foino ala ka dal fay tan la ko mol ko ra ko matale man salo ka mo ma ko defan kito fan ka kunda sutia kuma jam farin ka sutia ni man salo si ma ko la ay yo bari ba gela halal be sirin den ni te mare kada kuma ron na bati mol be sirin den isi man salo fole ke bal be siri baron na la ko moy mala min ama gele say si kuma kunna walla man salo la karola janem be bolaje fesa fono mol ye bang mol mi yalan koy man ma faham mun man salo de man salo ko to mun man salo ko al to kan because bi to kan ti yaro ko bi ngoy wala ala ka me proverb Allah man salo wala proverb yes good comme ko sayde ni ndey dem la ñu sayde machine kuma kunda alfa be sirin wala be sirin sayde ko mo sadaka ndemu alifati wala tani mo do jam ngala ndemu alifati wala sayde ko mo explique so ngoy ko e ko nyako e ko mo start ha alfa be la mero la alfa kidi marta alfa ko na ko ñindi ndiw sawunta alota dimba kenyam boka an sayin sawuto takko wala o kuma ko do mo de dat ni mi ko makante ay kuma tu koma ay ndam la men ka ay bandi de kuma to takko wala mo ne to koma mo ma ko ala ni ka har sayin bara man ta direct de bara ko na indirectly bara alfa ya family comme ko mo sara bara man ko be foyede ba do ba ta ko indi no sawunda alota dimba kenyam boka an say sawu ko takko wala yalla foy sawu ko rek yalla sawu ko yes yes ni la dimba ka sawu ko rek yebo dimba kenyam boka ni la dimba kenyam boka say dimba kenyam boka mala ni la ga foy sawu ko rek ba ko rek mo di mo sawu na bi jël ko rek mo i sawu ndare lo naka imadi e mo sawu na ko rek ba ko rek say so ni be sawu ne bola account in this context ibe sawu na ita koma bang febe sawu ne ita nya adi bende kala sawu santu ma ta da ni ke ba sawu ko ta bayla na da ta da ni bo sawu yes yes bolam to nyaade so wala ke ka sawu to ta ko ya ro ke bale kulon ne e karo na han kabi ala nyini ka wala be ni ko son kan aka kafule kom ka ko nyir mala fu jang mi ando kan sa mo ko mo complete ay ko mo fu jang so abe bitirin dal kan ama ngefo ni ngara da ka tenten ko nake wala mto yale but yo man salo anin kebal ka humna ko nyimo kuma koto malti mune la difference fem ko kilana tiba kuma koto ma ya kuma nyimo kuma koto malti anin man salo and anyway nzo sa fone be mu kilina no because man salo man ka kuma kutati man salo man ka kuma kutati emaje ko abda men ko san ko mboda hale way mba wale mekkela nyaadi law mukki tala telin kanti yo fa ko do hana sa ko ketala bola telin gawlo ko san ko mboda hale way mba wale mekkela nyaadi le o mukki tala telin kanti même mi nakal ketaro la wala ko telin wala do la ko telin mi nga mo telin de san ko mboda go telin ga aba sakaminda aba fukan ketala lale ko ndebe jot ndaw mu na sota amme ka chale de kacha be murana na kota ke because ku jamale be kono do mu ya ko nyande abodi nyole krang yes be murana na kota ke mbatra lale ngalunji be kota ke ngamuruna kota ke because nyim kula me ya ko kumara baka Akumada. Because anyway, yalo, but the thing of love for long in that free for what a free. Yes. Yalo new sang that thing. Come go, long enough than in front of them didn't buy the shark of Boluntaman. Yelani watching the number of you watching. She woke on, not the Nola Lake, Kamina Pilankanka. Guy the other machine, the Nola Kitty. Nala ran fa kadita ngal alhamdulillah ko na mero ko ndada fa la ngina andu man fa o sangat man fa o sang
woni mbite ma dum bugandi e balure iko sibo fana ni sibo de fata ngam moy ko simayat okay sibo la karoje ate achala bakay bar comme ko minaw fandato minaw tole mbe kaccala ni murganan kotake mbe drama murunda ko ma demanding kotake nga jela bolon dal no fan sun jamano ila keba mum bandal mane man kafal kala ba solo thank you dala ko diamule ite mun karansi pala ko noma ni bolon dal ko yum karane ko noma fo frada bibe dame mbobe kaccala le me diamla afromanding style photo obo adal tamala adal football of angel kata Ronaldinho obo ni kidamu 410 je wal manga 419 bari Gambia momo ni fula 419 411 ha die Tonda will fire that person wala han ko die this time around my brother you will walk yes before even amul fara kumbora mol kumbota we cry if you see cry ila first album if you see cry but now you will walk. It will play like Ronaldinho. Don't worry. It will play like Ronaldinho. Ronaldinho told a bomb the one dude. It will be Tamilole. Ronaldinho Tamoje. I can't remember. Dinding Keba and Pabi Bake if I keep him to Ronaldinho. It will be Tamil Ronaldinho. It will be play like a Tammy Ronaldinho. Don't worry about this one. I know people will not say go. I beg go. So you go around Yama, you go around saying Alhamdulillah, Mudlang Fundi. Imam na yo lado senani mambe batundi wala. We are expecting you. Mbela interview bari mona kumoy. Again. I beg you. Odola kribise ko hako artist yalam. Ah, Jesus. Edan 10. Eda wono. Yes, Obo ni kidamu 410 thing. So nga like le kam fara me like ndara ndeke like ke follow le no. I know. So nga me nyuanam so gemo kono so at least anga natali bollo. Yes, mboka jala le mbeduna sibo fana na ko kono kende ke anim fana mbeduna mansalol kono anim fana ngana mola mi demi anko culture faham bakala ado nin cosano fanan nyanda continue nyamen ke balundi bo fanan be non te yadda je mu universal charge universal charge mi de nga batiro be charge hantar diriten nga charge le français ko 3310 yes nga charge abara kama ke nabroda kaca diarin bari jalwa piado ko nyaade ko kudima mo ga jong si shokura sino la Allah yes bye na ja dum stop am sado ko janne ko manto ko jalba ko den kay den nyame je basire bari bi nga sal jom dan kay tasallo fen sa jom da nga sal estero nga alhamdulillah rabbil alamin ka ngi ngaram fane kontan ko nga Gambia nga nak krika be ke be bari jambi ni ngel bakale baka janga more than 15-20 minutes nga ko ñoo kan ne yalla lu ko dam bare Brazil no de ko ci Gambia ndam ko ticket sondan de bulu nga sonni ndaka tifle tifman o bula de chef na sunke ba ndalo mari ke bula ni mo le sarodi ñola nga danja fo wadi do problem dala do no anyway nga mo be kontom ba ke stal na fo le fo la ko ke no ngi kontom ba ke la wato kam may binta ngam fam kontom ba ke e mbana la wato binta pour kana shiten e moli ke kono dia tin na karandi lon teldi e ci miste ko so no le harma dina bo nyama you understand ci ko do fo mo do fo janne no maybe ani reji sido eji sido man kano wala ni ba man ke no tonya de still na man ke no tonya de e si bulu nyana still now yeng rectify and I like nga mistake ko do kana ka fo nyeko no e mistake ko so but ni même mistake ko kay ka fo nyeko thank you very much e kan tinyade very good point yes hana tra ngi ndiro fankuna na appreciate ñaar ñaan so na ko na appreciate dango do yay na folto itan na bodo ngamo be kontom bake ngana manager kontom bake ispa e ka fa ren moni sama jiw ma kontom bake e dinding hakirima e ala londo alma mi la bulo kono na ko kontom bake abi dawda ali sainte
Yes, because I think maybe another do give you side, you know. So but anyway, Timaso Takairo Siabake, Nana be condom, Nana will be condom, Nana drama club of condom, especially more fundamental for men that member killing theatre performance in the passes at a coro. You condom back. Many of the president Bala from the main Yaronka, how many years can buy Tuba? Mimo, Abelamoro Sanding. Guy, the one did not actually develop. Now condom back, I don't know president. Alhamdulillah, movement Timino Diata. I didn't know. E ka melbe dimba amarono e kala wala e ka melbe dimba amarono dimba ya karile dimba amarono e kala wala de ñine dimba marono de president ba way bu ko moy dimba ya amarono dimba ya kari dimba ya amarono dimba ya e ko moy kamal yo accuse le technology ah mi mo le dimba amarono Ay marajang isi boy bardo. Okay, abaraka bagay. Thank you so much, you know. Abaraka bagay. Kontan bagay bingi so jang Active TV. Mbe kontona mbela manager fanang kontona mi alang ka nying opportunity di pour yetar jambi nyum ko le mi alang ka mara tu kana ka kol ka jami alang ko be dending na ado nin chosano la. Kuma afo nyameng na kuma kuma ko mi alang ko atel la miro fe kadung ha mo na la miro lo akuma la mi alang ke mampeda. Comment section of the also comment no ya fai I mum for anyanta ka foten na manyanta ka foten so akuma rabaka thank you very much I'm content about ngi soto jambi mumurana na kota ke I'll stay connected with Active TV kabe for ala follow is a platform yalon ko beta kan kenda ke alta YouTube albata rajela Instagram jangatel mi yalon ko albe Instagram na alta ali santo click drong albe profile ngela den alia follow. Thank you very much. Kontaan na bakal ng Sudah Active TV. Baraka ba? Sa. Baraka. Alhamdulillah.